First, the diadem, yung faithfulness sa pag-alagad sa Ginoo, at the same time sa pagtukar sa music, and syempre beautiful. Siya gid ang nagakabagay para sa ako in partner sa church at saka sa pag-alagad sa Ginoo. It's almost unbelievable. Our love was in His will. Only God could. Yung namian ko siya is number one, he is God-fearing. It's because, of course, he is a man of God. And then, siguro, he is really supportive sa tanan-tanan niya. Ginaobra ko man. Then, of course, itsindihan na naman kami. Although, I'm not in the ministry nga parehas sa iya. Pero, siguro, ang common namon is both of us are both pastor's kid. So, we share the same faith. And, of course, we share the same ideas. And of course, parehas nga palangga sa Ginoo. Siguro awawa ko lang na he's really sincere in everything that he's doing. He is sincere and pure. To share this life God gave me seems such a fearful task. Love, I love you now na tumanggit ang aton nga handog, ang aton nga kasal, at palangga tigid ikaw. Mungkin kaupo tigid ikaw sa pag-alagad sa Ginoo. Thank you. For He gave me this love I have for you. What a blessing to know. This is really unexpected kind of love ang sa aton, pero I know nga si God gid ang nagatag sini nga love sa aton nga duwa. And thank you sa tanan-tanan, kag I'm just here to support you.